once nga dili ka mutuo no sa tambag sa doktor, mahitabo mga guys nga mubuto gid ang imong kaugatan, no? So before na mahitabo mga guys, mangandam na tandaan kay naatay herbal medicine nga gihimo sa atong Ginoo, ang Paragis. Pinakadabis nga tambal sa taas og dugo sa mga high blood nga tao, no? O mga guys, Richard Gomez ni mga guys, no? Aduna na sad koy health tips mga guys, no? Mahitungod sa usa ka high blood, no? Taas og pressure sa dugo mga guys, no? Kung manambal ta mga guys, no? Ato yung i-change nato atong lifestyle, no? Kanang high blood ta mga guys, labi na karon nga nagpa-check up ka sa doktor nya og unsay gidili sa doktor nga dili nimo imnon og dili nimo kanon, mo follow pug ka mga guys, no? Kay naaman tay mga generic nga tong imnon apan pwede gyapon mga guys nga pun try pud ta niining herbal. Kay makaayo ang generic, makaayo gyapon ang herbal. Depende sa imong pag-ilin-ilin. Ana ra mga guys, no? Magpasalamat ta sa Ginoo nga naa di ay say tambal, no? Nga Paragis, nga tambal di ay siya sa pinakadabis sa mga high blood mga guys. Naglata na mi og Paragis mga guys, oh. Naglata mi og Paragis tulo ka baso among gibutang, gipaitos namo sa duha ka baso mga guys, no? Grabe na ning itusa mga guys, kaganiha ra gid ni nagbukal-bukal, no? Imnon siya mga guys buntag og hapon before ka mukaon mga guys, no? Once nga dili ka mutuo no sa tambag sa doktor, mahitabo mga guys nga mubuto gid ang imong kaugatan, no? So before na mahitabo mga guys, mangandam na tandaan kay naatay herbal medicine nga gihimo sa atong Ginoo, ang Paragis. Pinakadabis nga tambal sa taas og dugo sa mga high blood nga tao, no? Paki-share mga guys sa atong video karon para daghan kaayo ang mahibalo. Ini si Richard Gomez. Daghang salamat sa tanan.